So tonight we are reading from Srimad Bhagavad-Gītā, chapter number 8, Attaining the Supreme, text number 6. Taigi šį vakarą skaitome iš Bhagavad-Gītos 8 skyriaus, kuris vadinasi Aukščiausiojo pasiekimas, 6 tekstą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Sadyante Kalevaram Tam Tam Evaiti Koncheya Sada Tad Bhava Bhavita Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Sajatyante Kalevaram Tam Tam Evaiti Koncheya Sada Tad Bhava Bhavitaha. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Whatever state of being one remembers, when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Purport. The process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained. A person who at the end of his life quits his body thinking of Krishna attained the transcendental nature of the Supreme Lord, but it is not true that a person who thinks of something other than Krishna attains the same transcendental state. This is a point we should note very carefully. How can one die in the proper state of mind? Maharaj Bharat, although a great personality, thought of a deer at the end of his life, and so in his next life he was transferred into the body of a deer. Although as a deer he remembered his past activities, he had to accept that animal body. Of course, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death, so this life creates one's next life. If in one's present life one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. That will help one be transferred to the transcendental nature of Krishna. If one is transcendentally absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not material. Therefore, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. Šilas Prabhupados vertimas ir komentaras. Kokią būseną atsimins paliekantis kūną žmogus, o Kunti sūnau į tokią būtinai ir pateks. Komentaras. Čia aiškinama, kaip lemiama mirties akimirka kinta žmogaus būtis. Žmogus, kuris gyvenimo pabaigoje palieka savo kūną, galvodamas apie Krishną, pasiekia transcendentinę aukščiausiojo viešpaties gamtą. Netiesa, jog tas, kas galvoja ne apie Krishną, irgi pasiekia tyrą transcendentinį būvį. Tai reikia labai gerai įsidėmėti. Kaip mirties metu išlaikyti tinkamą proto būklę. Maharadža Bharata buvo didi asmenybė, tačiau mirties akimirką galvojo apie elnę ir kitą gyvenimą gavo elnio kūną.
Būdamas elniu, Maharadža Bharata prisiminė savo ankstesnį gyvenimą, tačiau elnio kūno jau negalėjo atsikratyti. Žinoma, mūsų mintis susikaupusios per visą gyvenimą lems tai, apie ką mes mąstysime mirties akimirką. Taigi šiame gyvenime kūrėme savo kitą. Jei dabar žmogus gyvena valdomas dorybės gunos, nuolatos galvoja apie Krišną, tai ir prieš mirtį jį atsimins. Tad tai padės jam persikelti į transcendentinę Krišnos būtį. Jei žmogus pasinėręs į transcendentinę tarnystę Krišnai, kitas jo kūnas bus transcendentinis, dvasinis, o ne materialus. Todėl kartoti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare yra geriausias būdas sėkmingai pakeisti būties būvį gyvenimo pabaigoje. Vandeham Shri Guru Shri Jata Gada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Zavadutam Farijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Ladita Shri Vishakam Vitamscha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, I noticed in this purport, Taigi šiame komentare aš pastebėjau, if you always think of Krishna, it's possible you can remember him at the time of death. jeigu visada galvosite apie Krišną, tai tada įmanoma jį mirties akimirką atsiminti. In other words, it's not absolutely guaranteed. Bet tai nereiškia, kad tai visiškai garantuota. Bharata Maharaj is a very advanced transcendentalist, but at the last minute he thought of something else. Bharata Maharadžas buvo pažengęs dvasiniam kely, bet paskutinę akimirką galvojo apie kažką kitą. Even though he was an advanced transcendentalist, he was required, or he had to take birth as a deer. Ir nors buvo pažengęs transcendentalistas, vis tiek turėjo gimti kaip elnias. So when Prabhupada says it's possible, that means it may not happen also. Prabhupada čia sako, įmanoma, kad žmogus atsimins ir Krišną, bet gali būti ir kitaip. You might not think of Krishna at the time of death. You may have to take birth again. Gali būti taip, kad ir negalvosit, nepaisant savo praktikos, ir vis tiek gimsite. Even if you're practicing Krishna consciousness, you might think of something else at the last minute and have to take birth again. Net jeigu ir praktikuosite Krišnos sąmonę, vis tiek paskutinę akimirką apie kažką kitą gal pagalvosit ir gimsit. So, what can you do to make sure that you don't have to take birth again? Tad ką daryti, kad užsitikrinti, kad nereiktų daugiau gimti? You have to very seriously train yourself to be Krishna conscious at every minute. Tai reikia labai rimtai treniruoti save, būti Krišnos sąmonėje kiekvieną minutę. If you're Krishna conscious some of the time, jeigu Krišnos sąmonėje esate kažkurį you're in a laiką, risky position. tai gan pavojinga.
Because it's the time of death may be one of those times the day when you're not Krishna conscious. Nes mirtis gali ateiti būtent tada, kai jūs, tuo momentu, kai jūs nelabai Krishna sąmonėje. So the point is, you have to train yourself how to be Krishna conscious when you get up in the morning, when you go through your morning program, which you should be having at the temple or at home. Tad reikia išmokti, kaip nuo pat ryto jau atsikėlus prisiminti Krishną, prisiminti per rytinę programą. When you go to school or to your job or whatever you're doing in the day, you have to conduct your daily activities in such a way that you always remain fixed in Krishna consciousness. Ir mokykloje ar darbe taip reikia išmokti gyventi, kad vis tiek prisiminti Krishną. I just got a hot tip in the email yesterday about how to be very strongly fixed in Krishna consciousness. Ir vakar e-mailę gavau tokį patarimą, kaip tvirtai būti Krishna sąmonėje. This is a hot tip from His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ir tokį patarimą duoda Šrila Prabhupada. He said, chant all your rounds without interruption. Jisai sako, sukartok visus savo ratus nesustodamas. That means in one go. Reiškia, nuo pradžių iki galo. Not a little here, a little there. That's not ideal. Ne tai, kad biški dabar, biški vėliau, tai neidealu. If you can chant your rounds uninterrupted, you sit down, 16 rounds, one all the way through 16 in one go, that will make you very powerful in Krishna consciousness. Jeigu galite atsisėsti ir visus 16 ratų iškart sukartoti, nesustodamas, tai padarys jūs galingų Krishna sąmonį. And will give you a much better chance remembering Krishna at the time of death. Ir duos daug geresnius šansus prisiminti Krishną mirties akimirką. So don't be lazy in the matter of chanting. Tad nebūkite tingus kartojimo klausimu. Just like to pay our bills, the householders, you see, they can't be lazy in the matter of working their job. They have to be there every day on time, enthusiastic to please the boss, etc. Kaip kad sumokėti sąskaitas, už buto sąskaitas turime dirbti ir būname entuziastingi, netinginiaujam. So you have to be even more enthusiastic about chanting your rounds. O kartojant savo ratus reikia dar daugiau entuziazmo. If you have to break them up, then try and make as few breaks as possible. O jeigu jau ir tenka dėl kažkokių priežasčių ne iš karto sukartoti visus ratus, tai bent jau kuo mažiau, kad būtų tų... Not that you chant one round here, one round there, and throughout the whole day, one round. Ne tai, kad vieną ratą sukartoji, paskui kažkada vėl vieną ir taip visą dieną vis po vieną ratą. So the point is, we really have to teach ourselves how to be absorbed in thoughts of Krishna 24 hours a day. Tad esmė yra tokia, kad turim išmokti 24 valandas per parą pasinerti į mintis apie Krishną. Atakshi Krishna navadi navavedngrayam indriyai sevan muke hijivado svayameva spadatyadaha. It is not possible to realize the transcendental name, fame, forms, pastimes, etc. of Krishna with your blunt, materially contaminated senses. Neįmanoma suvokti, suprasti Krishnos, pajusti jo vardo, pavydalo, žaidimų ir taip toliau savo materialiai atbukusiomis juslėmis. However, if you engage yourself in devotional service, beginning with your tongue, jivado, nepaisant to, jeigu užimat save atsidavimo tarnystę, pradedant nuo liežuvio, by chanting Hare Krishna, kartojant Hare Krishna, by talking about Krishna, kalbate apie Krishną, by tasting Krishna prasadam, ragaujat Krishna prasadą, and only Krishna prasadam, nothing else did you eat. ir tik Krishna prasadą, nieko daugiau. Then, in this way, you become spiritualized. Tokiu būdu jūs sudvasėjat. You become Krishnized. Krishnalizuojatės. You become transcendentalized. Transcendentalizuojatės. Apsivalot. So that you can actually realize Ir tada galite suvokti the transcendental name, fame, forms, pastimes, etc. of Krishna. tada iš tikrųjų jau galite tikrąją to žodžio prasme suprasti Krishnos žaidimus, pavydalą, vardą ir taip toliau. You simply have to work your tongue properly, that's all. Tiesiog reikia tinkamai dirbti su liežuviu. But you know, we have a hard time with that sometimes. Bet kartais mums iškyla sunkumų.
Because as neophytes, the name is sometimes bitter. It tastes bitter to us. Nes kaip pradedantiesiam, tai tas vardas šventas kartais mums toks kartokas. And this is described in the Nectar of Instruction, Upadeshamrita. Ir Upedešamritoje pamokymų nektarėje tai aprašoma. Text number 7. 7 tekste. Syat Krishna Nama Charitari Satapya Vidya Pito Patapta Rashanashana Rochikanu Kint Vadnadanananang Kadishaiva Jushta Sravikamad Bhavati Tad Galamula Hantri. The holy name, character, and pastimes of Krishna are all transcendently sweet, just like sugar candy. Transcendentiniai viešpaties vardai, pavidalai, žaidimai ir visa kita su juo susiję yra labai saldus, panašiai kaip saldainiai. Although the tongue of one who is afflicted with the jaundice of avidya cannot taste anything sweet. Bet tas žmogus, kurio liežuvis yra užkrėstas neišmanimo, jis nieko saldaus negali paragauti. It is simply wonderful Bet tiesiog nuostabu, that by carefully chanting these sweet names every day, kad dėmesingai kartuojant šios šventus vardus kasdieną, a natural relish awakens within his tongue, natūralus skonis pabunda jo liežuvėje. and his disease is gradually destroyed at the root. O jo liga palaipsniui sunaikinama iki pat šaknų. So what does it all hinge on? Chanting every day, is that what it hinges on? Yes or no? Huh? No, you're wrong. Carefully chanting every day. Ir kartoti neužtenka, reikia dėmesingai kartoti kasdieną. Careless chanting will keep you caught up in the cycle of birth and death. Atmestinas nedėmesingas kartojimas, nesistengiantis, jisai toliau mūsų laikys gimimų mirties rate. If you chant carelessly, you're going to stay here chanting carelessly lifetime after lifetime after lifetime. Jei nedėmesingai kartosime, tai taip ir kartosim čia gyvenimas po gyvenimo. The verse says if you carefully chant these sweet names every day. Bet posmas sako, jeigu dėmesingai kartosite kiekvieną dieną. Just say you're a teller at the bank, okay? You're a bank teller. You know that who counts the money at the bank? You know what a teller is at the bank? You go there, you give the money, and they call a bank teller. Yeah. Sakykime, jūs esat banko kasininkas. If you're a careless bank teller, Jeigu esat toks nedėmesingas bankininkas you don't carefully count the money, ir dėmesingai neskaičiuojate pinigų, you're out. They'll fire you. tai jūs išmes greitai iš darbo. You have to carefully count the money if you're a bank teller. Jeigu jau esi bankininkas, tai turi dėmesingai tos pinigus skaičiuoti. And then you'll be promoted. You'll become the bank manager someday. You see. Tada jūs paaukštins ir tapsit kažkada jau banko koks nors ten direktorius. So just as a bank teller, to do their job properly, must carefully count the money. Tai kaip ir kasininkas bankė turi dėmesingai skaičiuoti pinigus. The devotee must carefully chant Hare Krishna every day. Atsidavęs turi dėmesingai kartuoti Hare Krishna kiekvieną dieną. Because that will free him from the jaundice of avidya, the disease called ignorance, which makes the name taste bitter. Nes tada toks kartojimas jį išvaduos iš avidijos neišmanimo, kuris ir padaro tą vardą kartų neskanų. So there's a twofold benefit from carefully chanting. Tad yra dviguba nauda dėmesingai kartojant. One is it increases your chances of remembering Krishna at the time of death exponentially, so that you can go back to Godhead. Viena yra ta, kad tai stipriai padidina jūsų šansus prisiminti Krishną mirties akimirką ir grįžti pas jį namo. But that's the eventual benefit, that you'll be better off at the time of death, much better off at the time of death. Bet tai yra toks jau vėliau laukiantis galutinis tikslas, nauda. And it gives also an immediate benefit. Bet taip pat yra ir iš karto ateinanti nauda. And what is that benefit? You get to relish the nectar of the holy name every day. Tai ta nauda yra ta, kad jūs kiekvieną dieną galite mėgautis as the ultimate glab jamun, šventų vardų kaip kokiu pačiu nuostabiausiu didžiausiu glabdžiamūnu. oozing out with unlimited sweetness. Pripildytų begalinio saldumo. So how much sweetness is there in the name anyway? Do you know? How much sweetness is there in the name?
Tad kiek to saldumo tam varde yra, ar mes nutokiam? Can any of you say how much sweetness is there in the name? Ar kas nors galite iš jūsų pasakyti, įvardinti? No, you cannot. Ne, negalite. Because Rupa Goswami doesn't know either. Nes net pats Rupa Gosvamis to nežino. You know that verse? Ar žino tą posmą? It's a famous verse that Prabhupada quoted at Bhaktivedanta Manor. You know that? Prabhupada Bhaktivedanta Manore šitą posmą citavo. He was talking with George Harrison in his quarters, and he quoted this verse to George. Jisai kalbėjo su George'u Harrisonu ir šitą posmą jam pacitavo. He told George to make a popular song out of this verse. Ir prašė George'o sukurti populiarią dainą remiantis šio It's a very posmą. important verse. Tunde tandamani beteng betaneta tandavali longdi karna kroda gadamani gatya ketan kanarbidebras priham shetrapan ganasangani vijayate sarvendriyanam kritim najani janita kriyadbir amritai krishneti varnadvai. Rupa Goswami says, I do not know how much nectar these two syllables Krishna have produced. Ir Rupa Goswami sako, aš net nesuvokiu, kiek to nektaro šitie du skiemenys Krishna pagamino. Because when I vibrate Krishna, Nes kai tik aš ištariu Krishna, Krishna himself is dancing on my tongue, tai pats Krishna pradeda šokti ant mano liežuvio, oozing out so much nectar skleisdamas tiek daug nektaro. what my one little mouth can hold. Kiek to nektaro ta mano mažytė burna gali sutalpinti. Therefore, Krishna, please give me millions of mouths Todėl Krishna, prašau, duok milijonus burnų, so I can capture at least a little bit more of that nectar. kad galėtų jos bent biški daugiau to nektaro talpinti. And when those two syllables Krishna enter the holes of my ears, oh, there's so much nectar. O kai tie du skiemenys patenka į mano ausis, tai ojei, kiek ten nektaro. I need to have billions and trillions of ears to capture that nectar. Man reikia milijardų ir trilijonų ausų, kad tą nektarą And when talpint. Krishna dances in the courtyard of my heart, O kai Krishna pradeda šokti mano širdies kertelėje, I'm stunned. aš tampu paralyžiuotas. My mind is completely conquered. I'm paralyzed Mano protas visiškai nebeveikia ir aš in transcendental swimming and unlimited transcendental bliss. pradedu plaukioti begalinėje transcendentinėje palaimoje. So do we experience that when we chant our japa? Ir kartodami džepą mes tai patiriam. We're supposed to. Na, turėtumėm patirti. But not on the highest stage yet. We're not there yet. Bet mes dar nesame aukščiausiam lygiai, dar ne vis. There's 3 stages I've been describing recently from my readings in the Bhagavatam. Ir iš Bhagavatam skaitimo aš 3 lygius pastebėjau. First stage, you have to follow this process. You see. Pirmas lygis tai, kad reikia sekti procesu. You chant the prescribed number of rounds on your beads. You follow the regulated principles. You follow. You take a spiritual master, etc. Seki įvairiais regulom, ratus kartoji, priemi dvasinį mokytą ir panašiai. You follow this process. Ir seki procesu. The neophyte is very unsteady. His mind is like a crazy monkey, dancing here, dancing there, dancing. Ir pradedantis praktikantas, jis labai nepastovus, jo protas, tai šiandien, tai ten nepastovus viskas. But by faithfully following these principles, Bet atsidavus sekant šitais principais, what happens? kas atsitinka, He becomes steady. He becomes solidly fixed in Krishna consciousness. jis tampa galiausiai tvirtas ir pastovus Krišnos You sąmonėje. develop a sense of equanimity. Ir išsiugdo tokio pusiausvyros jausmą, In which you see happiness and distress as the same, kuriame jisai tiek laimė, tiek kančia, į laimę ir kančią žiūri vienodai. in which you experience honor and dishonor as being the same. Ir kurioje ar šlovė, ar pažeminimas, reiškia, tarp jų nėra skirtumų. Poverty and wealth as being the same. Ar turtai, ar visiškas Heat and vargas, cold as being the same. ar karštis, ar šaltis, Night and day as being the same thing. diena ar naktis. You become transcendental to the dualities of material existence. Žmogus tampa transcendentalus šitom dualybėm. That's the stage of steadiness. Ir toks yra pastovumo lygmuo. And then from there you go into ecstasy. O jau paskui iš ten atsiranda ekstazė.
with 8 different types of transformations of the body and the awakening of pure unalloyed love for Krishna. Kuris sukelia 8 kūno transformacijas ir tai nurodo į meilės Krišnai pradžią, pabudimą. So here we are in the neophyte stage. We're not even steady yet. Tad mes dabar esam neofito pradedančiųjų lygmenį ir net nesam dar pastovus. Well, we have to work at it. Tai turime dirbti tą linkmę. What is the method? We just read the verse. Ir koks yra metodas? Decided that what is the method of becoming steady? Koks tas metodas, kad būt pastoviam? Carefully chant these sweet names every day. Carefully do it. Dėmesingai kartoti šios vardus, šventus vardus kiekvieną In other dieną. words, if you will steadily be careful in your chanting, that will bring you, that steady carefulness will bring you to the platform of steadiness. Kitaip sakant, jeigu būsi nuolatos dėmesingas, tai tas nuolatinis dėmesingumas ir pakels tave į pastovumo lygį. And if you're worried about whether you can go back, if you're going to make it back to Godhead or not in this lifetime, I'll give you some insider secrets. O jeigu vis tiek dar pergyvensite ir grįšite po mirties pas Dievą, ar ne? The realized souls don't care. Tai aš jums pasakysiu paslaptį, kad save suvokusiai sielai tai nesvarbu. Because they're constantly in contact with Krishna at every minute. Nes jos nuolatos kontaktuoja Krišną kiekvieną By akimirką. full absorption in his service. Pilnai pasinėrė jo tarnystėje. So for them, it doesn't even matter if they go back to Godhead or not. Ir jiem net nėra svarbu, ar jie grįž pas Dievą ar ne. Because they're already back to Godhead. Nes jie jau jaučiasi kaip lyg būtų sugrįžę pas Even jį. while they're here in this material world. Nors jie dar ir gyvena šiame materialiame They don't pasaulyje. have to worry about, am I going to go back to Godhead or not? They don't care. Jiem visiškai neberūpi, nesvarbu, ar grįž jie pas Dievą ar ne. Lord Chaitanya prays like that. Viešpačiai tą netaip meldžiasi. Nadanam najanam nasundarim kavitam vajagadisha kamaye mama janmani janmadishvare bhavatat bhaktir haitaki tvai. I don't want wealth. I don't want women. I don't want disciples. I don't even want liberation from birth and death. All I need is service. Tons and tons of service. That's all I need. Nereikia man nei pinigų, nei moterų, net mokinių ir net pačio įsivadavimo, ten noriu tik tai daug tarnystės. So such a person who's already liberated even all within this world, he's absolutely going to go back to God. No question. Tai toks žmogus jis jau įsivadavęs, nors ir gyvena dar šiame pasaulyje, ir jis be jokių klausimų grįž atgal pas Dievą po mirties. So are there any questions? Tai ar yra klausimų? Klausimą galima taip pat užrašyti ant lapuko ir atsiųsti anglų kalboje arba lietuvių. Ne, anglų geriau. Anglų kalboje. Here's one back here from Gornitai Das. In a purport in the 10th canto. But it's being filmed, so put it in the mic. Speak into the mic. In a purport of the 10th canto, Srila Prabhupada, he talks about the mood of Mother Devaki, The mood of Mother Devaki, Devaki. her mood of anxiety for Krishna. And Srila Prabhupada, he draws a parallel of his anxiety for the future of the Krishna consciousness movement. Could you maybe elaborate on this point? Yes. Ir 10 giesmiai Prabhupada komentuoja apie, reiškiasi, Devakės susirūpinimą Krišną, kai jis buvo mažas vaikas. Ir panašiai Prabhupada sako, kad jis irgi rūpinasi Krišnos sąmonės judėjimo ateitim. Gal galėtų mokytas kažką praplėsti. This is Devaki is in transcendental anxiety about the welfare of Krishna. Ir Devaki patiria transcendentinį nerimą dėl Krišnos. This Krishna consciousness movement, ISKCON, it's also an incarnation of Krishna. It is Krishna. Ir šis Krišnos sąmonės judėjimas, ISKCONas, taip pat yra Krišnos inkarnacija, taip pat Krišna. So one is concerned about ISKCON's future. Tai žmogus rūpinasi dėl ISKCONo ateities. That is the mood of Devaki. It's very nice. Tai tokia nuotaika yra kaip Devakės nuotaika, tai gera palanki labai nuotaika. Sometimes we are criticized when we express concern about the future of our movement. Kartais mus kritikuoja, kai mes stengiamės, rūpinamės judėjimo ateitimi. I one time wrote an essay about, it was called, Hare Krishnas or Hare Krishnas. Aš vieną kartą parašiau esė, kuri vadinasi Hare Krishnos ar plaukuotieji Krishnos.
But Prabhupada wanted us to be clean shaven, but so many men are growing beards now, you see, in violation of Prabhupada's instructions. Prabhupada norėjo, kad mes būtumėm švariai apsiskutę, o dabar daug narių judėjimo nešioja. So being concerned barzdą. about the future of ISKCON, Tad susirūpinęs dėl ateities ISKCON'o. I got this published. Actually, it was published on the ISKCON news site. Ir aš tai šitą esę publikavau. It's also published at ISKCONstandards.com. Jie yra keliose tinklapiuose, pavyzdžiui, ISKCONstandards.com. But somebody, some devotee got very disturbed. He said, "Why don't you mind your own business?" He chastised me. Bet vienas atsidavęs labai susinervavo ir sako, kodėl tu nežiūri savęs, kam tu čia dar rašinėjai kažką. Well, it is my business. Bet iš tikrųjų tai mano yra rūpestis. It's the son's duty to protect and to perpetuate the heritage of his father. Tokia yra sūnaus pareiga apsaugoti ir išlaikyti tėvo palikimą. So this is the mood of Devaki, wanting to see that Krishna is always protected. The dedicated followers of Srila Prabhupada, they want to see that his legacy remains, that it's not destroyed. Ir kaip ir Devaki nerimavo, kad Krišnai viskas būtų gerai, tai panašiai ir rimti Prabhupados pasiekėjai, jie nori, kad Prabhupados misija, reiškia Prabhupados visas judėjimas būtų toks, kokiais ir norėjo padaryti. So this mood of Devaki is very nice. Tai tokia Devaki nuotaika yra labai nuostabi. We should all have that mood of wanting to see that this movement, it remains as Prabhupada gave it to us. It's not polluted by different types of deviant philosophies. Ir mes irgi turim rūpintis, kad šitas judėjimas būtų toks, kokį Prabhupada ir davė, ir jį neateitų, neinfiltruotų kažkokios kitokios filosofijos, kurios nukrypsta. Any other questions? Kiti klausimai? Yes, Radha Ramananda. Daug atsidavusių kartuoja tik 16 ratų. Toliau pasiteisinimas būna, kad jie daug tarnystės atlieka. Bet kur Prabhupada liepia, kad tik 16 reikia kartuoti? Most devotees they chant only 16 rounds, and their excuse is that they have a lot of other services. But where Srila Prabhupada stresses that only 16 rounds, why not more? Prabhupada never said only 16 rounds. Prabhupada iš tikrųjų niekur nėra paminėjęs, kad tik 16 ratų. He always said at least 16 rounds. Visada sakydavo, kad bent jau 16 ratų. But if one is engaged full time in service, that is all right. Bet jeigu žmogus visą laiką užsiema kažkokią tarnystę, tai irgi gerai. Not that you have to chant more than 16. Nėra taip, kad privalai kartuoti daugiau negu 16. But if one is wasting his time with idle gossip and idle things like playing checkers or something, he should be chanting extra rounds. Bet jeigu žmogus turi papildomą laiko ir švaisto jį tokiem dalykam kaip paskalom arba žaisti kokius šachmatus, tai geriau jau kartotų papildomai ratų. One should always be absorbed in Krishna consciousness. Žmogus turi stengtis visada pasinerti į Krishna And you sąmonę. can chant off the beads also. You don't have to just chant on the beads. You can do 16 rounds on the beads, and then you can do extra chanting while you're walking down the street, while you're taking a shower or whatever. You can keep the mantra going. Ir netgi nebūtina kartoti ant karolių, gali jau kartoti ir šiaip, vaikščiodamas, po dušu eidamas, tiesiog kartoti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. See, while you're showering, you can chant Hare Krishna. Maudais ir kartoji Hare Krishna. While you're shaving, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Kai skutiesi, Or while the ladies are combing their hair, Hare Krishna, Krishna. arba kaip moteriškos plaukus šukuojas. Keep them, put as many mantras. The more mantras you squeeze into your day, the more you're going to be in bliss. Ir kuo daugiau mantrų į savo dieną pridėsi, tai tuo būsi daugiau palaimoje. So why stop at 16? Tai kam sustoti ties 16? If you have a lot of service, you can chant while you're doing your service without using the beads. Just chant on your lips. O jeigu daug turite tarnystės, galite kartoti atlikdami ją be karolių But tiesiog. the 16 has to be on the beads. Bet 16 ratų turi būti sukartoti ant karolių. Prabhupada specifically says 16 rounds
around the beads. He doesn't say on a clicker. Prabhupada pabrėždamas pasakydavo, kad 16 ratų naudojantis karolius, o ne kažkokius I've klikerius. seen in Sofia what they use the clicker for. Mačiau Sofijoje, kam naudojamas klikeris. Sofia, Bulgaria. Bulgarijoje. They have a public bathroom in downtown. Jie turi tokį, reiškia, viešą tualetą. And they have a man there who stands by the bathroom with a clicker. Ir ten žmogus su klikeriu stovi prie durų. And every time somebody goes to use the toilet, they go click. Kai kas nors įeina pasinaudoti tualetu, jis nuspaudžia They klikerį. want to see how many people are using the toilet. That's a good use for the clicker. Jis taip skaičiuoja, kiek žmonių naudojasi tualetu per dieną. Ir taip, The clicker is for counting how many people use the toilet. It's not for your chanting your japa. ir klikeriai naudojami skaičiuoti, kiek žmonių eina į tualetą, o ne kartoti džapą. So Mala Krishna Goswami said, any rounds you chant in your clicker don't count. Tamal Krishna Gosvamis sakydavo, kad tos ratus, kur kartuoja ant klikerio, jie nesiskaita. So any other questions? Kiti klausimai? Yeah. Why God is a little blue boy? Why God is a little blue boy? Kodėl, Is that what kodėl, she said? kodėl Dievas mažas mėlynas berniukas? That's a wonderful question. Why Nuostabus, God is a little blue boy? nuostabus klausimas, kodėl Why Dievas, isn't he a green girl, you know? kodėl, pavyzdžiui, Dievas ne žalia mergaitė, Or a purple, pansy or something. You know. Purple pansy is a type of flower, you know. arba kokia nors violetinė gėlė. Well, I can tell you that Krishna can be whatever he wants to be. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad Krishna gali būti toks, koks tik nori būti. And he could have been a girl if he wanted to be a girl. Ir jis galėjo būti mergaitė, jeigu tik norėjo to. But he'd rather have a girlfriend than to be a girl. Bet pasirinko geriau jau turėti draugių, negu pačiam būti mergaitė. That was his choice. Her question is why is blue? I will get to that. She said blue boy, so I'm dealing with... There's two parts to it. I'm dealing with the boy part. And why is he blue? Ir tada kodėl jis mėlynas? Well, again, that's his choice. Ir vėl tai jo pasirinkimas. You really have to ask him, Krishna, why did you decide to be blue? We could think, well, maybe we could speculate, but we know that Krishna is the supreme controller and he's the supreme enjoyer. He can do whatever he wants. Aišku, mes galime spėlioti, bet žinom, kad Krishna yra aukščiausias ir valdovas, ir besimėgaujantis, ir gali daryti tai, ką jis nori. Did you buy that shirt you're wearing? Ar jūs Did you pirkote tą pick it megztinį, out, or somebody gave it to you? kurį nušiojot, ar kažkas jums tiesiog davė jį? Gave it. Gave to her. Someone gave it to you, yeah. You ever buy a shirt of your own, went to the store and bought a shirt of your own? Ar teko gyvenime kada nusipirkti marškinius pačiai? You picked out the color you liked, right? Tai rinkotės tą spalvą, kuri jums So in the patinka. same way that Yep. you picked out a color that you like, Krishna picks out a color that he likes. Tai panašiai kaip ir jūs renkatės tą spalvą, kuri jums patinka. Tai ir Krishna Because all renkasi. colors emanate from him. Kadangi visos spalvos kyla iš jo, He can be whatever color he wants to be. tai jis gali pasirinkti kokią tik nori spalvą. So that's why he's a blue boy. Tai būtent dėl to jis ir yra mėlynas berniukas. Yeah. Microphone. Thank you. Hare Krishna. I've seen one letter from Srila Prabhupada where he tells to stop the pujari service and put everyone on the street either chanting or book distributing or doing some sort of preaching. And he says that temple service is not so important, but the outdoor kirtan must be going on. So what's your question?
that in the old days, like the devotees were much more on the street in both like book distribution and Harinam. How should we react to that? Okay. I've also read those letters, and Prabhupada did not say to stop the Bajari service. Taigi He said klausimas, one man can take care of the Bajari service, and everybody else can go out on book distribution. That's what he said. taigi buvo toks Prabhupados laiškas, kuriame jis rašė, kad, reiškia, jeigu nevyksta pamokslavimas aktyvus, tai geriau sustabdyti pudžeriavimą ir eiti pamokslauti, bet mokytas pataisė, kad visgi ten tam laiške buvo pasakyta, kad vienas pudžeris tegul atlieka I know it very pudžeriavimą, well. You know what? o kiti eina pamokslauti. Aš tai žinau gerai, ar žino dėl ko. Because they asked me to stay back and do the Bajari service. Nes aš ir buvau vienas iš tų pudžerių, I had kuris to run vienas, the whole temple by myself. turėjo pudžeriauti viską. Everybody's on book distribution. The temple president was gone. His wife was gone. All the Brahmin, the whole temple was empty. From morning until evening, I was all alone every day, cooking all the offerings, cooking the deities. Ir visą, reiškia, dieną aš būdavau vienas, visi išeidavo pamokslauti, ir prezidentas šventyklos, ir jo žmona, ir visi, o aš vienas viską gamindavau, viską aukodavau. It was so intense that I only got to read once a week. Ir tai buvo taip intensyvu, kad paskaityti gaudavau galimybę tik kartą per savaitę. When I was cooking the burfi. Tai tuo metu, kai virdavau barfį. That was the one chance I could pick up a book. That's how intense it was. So I know very well the letter. Tai šitą laišką aš labai gerai žinau, patyriau. Prabhupada did not say to stop the deity worship. Prabhupada ten nesakė, kad visiškai nutraukti He jį said one garbinimą. man can do the deity worship and everybody else can go out on the book distribution. Jis sakė, kad vienas žmogus gali susitvarkyti su dievybių garbinimu, o kiti tegul eina platinti. Deity worship is important because the devotees come back from book distribution and that deity worship purifies them. Nes dievybių garbinimas svarbu, nes grįžę iš platinimo atsidavę apsivalo. I was not only the pujari, I was the cook and the pujari Ir aš buvau ne tik pudžeris, bet ir virėjas. and the receptionist, Ir taip pat priimdavau svečius. all rolled into one. Visos rolės teko man. Our GBC visited the temple also. Ir mūsų GPC taip pat And lankydavosi he said by šventyklai. cooking for the Sankirtan devotees, you're getting the same benefit that they are getting. Ir jis sakydavo, kad virdamas, gamindamas Sankirtanos atsidavusiam gauni tą pačią naudą kaip ir jie. So the idea is the most important thing is the preaching, that's a fact. Tai esmė tokia, kad svarbiausias dalykas yra pamokslavimas, tai faktas. Prabhupada said that the most important thing is book distribution. Ir Prabhupada tą pabrėždavo, kad svarbiausias dalykas tai knygų But he platinimas. also said this. Bet taip pat sakė ir tai. I was with Prabhupada in Atlanta in 1975, and one Sankirtan leader came back with his van full of brahmacharis. Ir 75 Atlantoje aš buvau kartu su Prabhupada ir vienas Sankirtanos lyderis kartu su savo komanda priėjo prie Prabhupados. Prabhupada was giving the Sunday feast lecture, Prabhupada tada jisai davė sekmadieninę programą and he said, Srila Prabhupada, what pleases you the most? ir tas platintojas paklausė, Šrila Prabhupada, kas jūs labiausiai patenkina? And Prabhupada said, if you love Krishna. Ir Prabhupada atsakė, jeigu tu mylėsi Krišną, So don't become proud. I'm a book distributor. tai nepasidžiuokit, kad aš But do knygų you love platintojas. Krishna? Bet ar mylit Krišną? You see? Whatever you're doing, whether you're doing pujari work, whether you're doing translation work, cooking, cleaning, managing, raising a family, whatever you're doing connected with this movement, you have to be doing it in such a way that you develop love for Krishna. Kad ir ką darytumėt, ar tai platintumėt, ar tai virtumėt, ar verstumėt, šeimą augintumėt, ką bedarytumėt šiame judėjime, viską turi daryti taip, kad išsiugdytumėt meilę Krišnai. We've seen many distributors who could do 100 big books a day, but they don't even chant Hare Krishna anymore. Mes matėm begalės tokių šventųjų platintojų, kurie po 100 knygų išplatinto kasdieną, bet dabar jie net Hare Krishna Unless you nekartoja. cultivate that inner development Ir jeigu jūs nekultivuojate to vidinio vystymosi, while you're passionately engaged in trying to save the world, which we want you to do, o tiesiog vien tik tai aistringai bandot išgelbėti pasaulį, nors mes to ir norime, aišku. you'll eventually get tired and you'll give it up. Bet galiausiai jūs nuo to pavargsite ir viską mėsit. But if you cultivate the inner side, you see, Bet jeigu kultivuosite taip pat ir vidinę pusę, try to awaken the feelings of love for Krishna within your heart. bandysite
atgaivinti meilės jausmus Krišnai savo viduje then you'll never širdyje, give it up. tai niekada nemesite. And even as an 80-year-old man, you'll still be preaching preaching up a storm. Ir net sulaukę 80 metų jūs pamokslausite, kaip audrą sukelsite savo That's what we pamokslavimu. want, you see. We want people who can preach till they're 80 or 90 or even 100 years old, keep preaching. Mes norim tokių žmonių, kurie iki pat gyvenimo pabaigos turės entuziazmą pamokslauti. Okay, next question. Kitas klausimas. Yeah. Noriu paklausti mokytojo. Aš anksti ryte visą laiką stengiuosi sukartoti 16 ratų. Žinau savo griežtą dienotvarkę. Ir būna tokie atvejai, kad aš labai noriu paklausyti paskaitos, labai noriu paskaityti. Bet manyje sukyla dar vienas dalykas. O gal geriau man dar pakartoti dar daugiau tų ratų. Ir kaip iš tikrųjų man pasielgti teisingai. Every day I chant 16 rounds, and then after, during the daytime, sometimes there is some free time. So during that time, I try to read some books or listen to some lectures, but sometimes I feel that I should chant more rounds. So what is the best activity? What is the best thing? Whatever inspires you the most. Kas labiausiai jūs įkvepia? Your choice. Tai rinkitės. We want you to be always inspired in Krishna consciousness. Norime, kad jūs vis laik būtumėte įsikvėpusi Krišnos sąmonę. So if reading some shlokas will inspire you more, you do that. If chanting Hare Krishna, you see what inspires you the most. Do Tad that. tikrinkite, stebėkite, kas labiausiai jūs įkvepia, tą ir darykite. Next question. Kitas klausimas. To ask about the importance of Varna Ashrama. Microphone. I want to ask about the importance of Varna Ashrama. Some devotees say it's important for preaching, others say it's not very important. Okay. Varna ashram. Noriu paklausti apie Varnašamą. Vieni atsidavę sako, kad tai labai svarbu Some pamokslavime. devotees say it is important, some say it's not important. What is the real proper understanding? Vieni atsidavę sako, tai svarbu, kiti sako, kad ne. Kaip čia suprasti? Varna ashram is a practical implementation of what's stated in Prabhupada's books. Varnašama tai yra praktinis įgyvendinimas to, kas aiškinama Prabhupados knygose. When these books are fully put into practice on a social level, then Varna ashram automatically happens. Kai šitos knygos yra praktiškai įgyvendinamos socialinėme gyvenime, tai Varnašama jinai tada automatiškai atsiranda. So it's very powerful thing actually when we can implement Varna ashram. Tad Varnašama yra labai galingas dalykas, kurį mes galėtumėm We can show a model society, not just in the books, we can actually show a Varna ashram village. galėtumėm padaryti ir tokiu būdu parodyti modelį Varnašamos kaimo, Where the cows and the bulls are protected, the bulls are engaged in plowing the land. kur karvės ir buliai auginami, saugomi, buliai aria žemę. Those who were scholarly engage as Brahmins, those who were administrative types, they engage as Kshatriyas, etc. If we can implement that and actually show an ideal village to the world, that will have a big impact. Ir linkę į mokslus būna mokytojais, linkę į administravimą būna kariai ir administratoriai ir panašiai. Ir tokiu būdu galim parodyti pavyzdį pasauliui. So it's not a question of which is more important. Tad klausimas netoks, kas svarbiau. Varna ashram is preaching also. Varnašama taip pat pamokslavimas. Yada tarishi shreshtas tattare vetaro janas yat pramanam kurute lokos tadnana vartate. Whatever a great man does, the common people follow in his footsteps. Kaip elgiasi didis žmogus, taip paprasti žmonės seka jo pavyzdžių. Whatever standard he sets by exemplary acts, Ir the entire world pursues. kokį pavyzdį jisai savo veiksmais parodo, tai visas pasaulis taip ir gyvena. So we can show an ideal society on a microcosmic level. Taigi galime parodyti pavyzdį tobulos visuomenės, Which is a perfect
sample of what Prabhupada describes in his books, kuri būtų tobulas pavyzdys apie tai, apie ką kalba Prabhupada savo knygose, people will see the practical benefit of this philosophy, and they will be attracted to read the books also and to put into practice the principles of Krishna consciousness. tada žmonės matydami tokį modelį įsikvėps ir patys panašiai gyventi ir praktikuoti Krišnos So you sąmonę. can't say you can't really separate varnashram from preaching. Varnashram is preaching. Ir iš tikrųjų varnašamos ir pamokslavimo neįmanoma atskirti, nes tai yra tas pats. Just like we have a sample of that at the Bhagavad-Gītā Manor, they have a nice cow protection program. Kai Bhaktivedanta Menore yra toks pavyzdys, ten yra saugomos karvės They have auginamos, the bullock carts, you see. yra vežimai, bulių tempiami. So these are samples of, certain aspects of varnashram we're trying to gradually introduce. Ir kai kurie varnašamos aspektai ten po trupučiuką įsigyvena. And the whole world now is dependent on fossil fuel, Dabar visas pasaulis priklauso nuo degalų, which is it's going to run out. Not going to be any more petroleum around to fuel our airplanes and our cars, etc., etc. kurie, reiškiasi, po trupučiuką mažėja ir galiausiai jų nebeliks, kaip važinėti automobiliais nebus kaip nei So to skraidyti. actually show how we can have a society based on milk and the power of the bull, it's a very powerful thing for the future of our movement. Ir toks pavyzdys, modelis, kaip galima gyventi, auginant karves ir, reiškiasi, naudojantis jų pienų ir darbo jėga, tai I know in ateičiai labai Vrindavan svarbu. we have there's a Krishna conscious school, and they pick up the kids. Instead of using a car with a motor, they use a bullock cart to pick up the kids. They call it bull power. They put bull power on the sign on the car. Ir Vrindavane yra tokia mokykla vaikų, kur, reiškiasi, tėvai juos veža ne It's a automobiliais, school bus powered by a bull. reiškiasi, ne autobusu veža vaikus namo ir į You see them mokyklą. around Vrindavan, several of them rounding up the kids to come. The school bus rounding up the kids to bring them to school. It's powered by a bull. Bet juos veža bulius vežime. So this is different aspects of varnashram, you see. Ir Cow protection. Tai yra keli tokie aspektai varnašamos, tai vienas iš jų yra karvių globa. So next question. Taigi kitas klausimas. Kinds of prasada Leave the body before spiritual master, how spiritual master can save them of the hell? What's the question? Как You can say in Bulgarian and they can help me. Yeah. prasada distribution, book distribution. How do you go on? Prasada distribution and book distribution now. Somebody help me understand the question. And I'll figure out what it is. How when the disciple died before the spiritual master saved the disciple? If the How the disciple, leaves the body before the spiritual master. how will he save him? Yes. Jeigu mokinys prieš dvasinį mokytą palieka kūną, tai kaip mokytas jį išgelbės? Spiritual master can manifest within your heart, Dvasinis mokytas gali apsireikšti jūsų širdį, wherever you may be. nesvarbu, kur bebūtumėt. Whether he's on this physical plane or he's departed, it doesn't matter. Dvasinis mokytas nesvarbu, ar dar gyvena šiame lygmenį, ar jau išėjęs. If you're sincerely trying to take shelter of your spiritual master, he can fully manifest within your heart to help you out of whatever difficulty you may be in. Jeigu nuoširdžiai bandysite atsiduoti dvasiniam mokytojui, tai jis galės apsireikšti pas jūs bet kurioj situacijoje, bet kurioj vietoj. Ir He's got to be a padės. sincere disciple, that's all. Tai reikia tiesiog būti nuoširdžių And mokinių the ir tiek. spiritual master, then he will enter into your heart and he will remain with you at every minute for all of eternity. Tada dvasinis mokytas įeis į jūsų širdį ir liks ten visą amžinybę. Next question. Prasadam distribution. Huh? Prasadam and book distribution, if there is any. Oh, it's time for prasada and book distribution? Yeah. Okay. All right, we'll stop here. Taigi sustosime čia. Rajavidra Srimad Bhagavad-Gītā ki jai.
Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki jai.